भीषण आग में कई घर जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि आग गैस सिलेंडर के कारण लगी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना शुक्रवार दोपहर उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में घटी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जहरुल नाम के शख्स के घर में सबसे पहले आग लगी। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई घर इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने आग देखी और तुरंत आग बुझाने के लिए आगे आए। इस्लामपुर थाने और इस्लामपुर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की खबर पाकर स्थानीय तृणमूल नेता मौके पर पहुंचे। नेताओं ने प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। বলছি এখন কি আগুনের কি অবস্থা? এখন আগুনের পরিস্থিতি আর কি আমাদের দমকলে এসে আর কি নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে, আর সামান্য কিছু আছে। ও কটা ঘর পড়ছে দেখা গেল? 3টা ফ্যামিলির ঘর ছিল। কি করে লাগলো জানা গেছে? এটা তো ওরা বলছে গ্যাস ফায়ার থেকে লাগছে আর কি। এসি আছে, তদন্ত করে দেখবে আর কি। ঠিক ঠিক। হ্যালো, আমি তো ইসলামপুরে ছিলাম, এখন আসলাম। আমাকে ফোন করলো এরকম এরকম ব্যাপার কি আগুন লাগছে। আমি ফায়ার স্টেশনকে ফোন করলাম, ওখান থেকে গাড়ি পাঠালাম। তারপরে আমি এখানে আসলাম, দেখছি কয়টা বাড়ি পড়ছে? 6টা বাড়ি চলে গেছে। 2-3টা 6টা বাড়ি পড়ে গেছে এখনো। আগুন কি নিয়ন্ত্রণে আসছে এখনো? হ্যাঁ, ঠিক। আপনার নাম? আমি এহসান হায়দার। কি দায়িত্বে আছেন আপনি এলাকায়? আমি গ্যাসের উপপ্রধান।